So the very first chapter that I will start is matrix and determinants. Matrix and determinants. You all have, those who have maths in the high secondary up to high secondary level, all know about matrices and determinants. So here we have the intro part, simple concepts of matrices, but I will start from the very beginning. So how we write a matrix? We denote a matrix with capital letter and we write it under square bracket or the round bracket. Okay, anything we have to write inside in the form of matrix, we have to write in the square bracket or round bracket. Suppose we want to tell, means a person has 15 pen. And another one has, person B has 16 pen. Okay, so how we denote in the matrix form? We write it as just 15 and 16. Okay, so in matrix we have rows and columns. The entries we write and inside the bracket are called elements or entries of that particular matrix. This is the, suppose we have A11, 21, A22, A23, A31, A32, A33. So in general we denote this as A11, A12, A1. So the horizontal lines, means the element which we write horizontally, these lines are called rows. Horizontal lines called rows and vertical, along vertically we have columns. Okay, so কি চালো আমি মেট্ৰিক্সক আমি স্কুৱেৰ ব্ৰেকেটত ডিনোট কৰোঁ ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি আমি লিখোঁ that are called entries or elements. The very important, it may have number of rows and number of columns. G number row থাকিব পাৰে 2 3 4 টা কলমো থাকিব পাৰে সেই হিচাপত horizontally আমি যিকিটা লিখোঁ that are called rows and vertically যিকিটা আমি লিখোঁ that are called columns. Next, order of a matrix. In general, order of a matrix to ami likhu m cross n aru etuk ami kau m by n. Yat tumar m whole number of rows aru n whole number of columns. When m aru n number of rows into number of columns kori ami g pau, that is called the order of a matrix. Suppose মই লিখিছো 2 3 1 3 2 6. So ইয়াত row কিমান হল 1 2. So row সদায় আমি আগত লিখো m মানে row then column into cross how many column 3. So কি হৈ গল এটো 2 by 3. So order of this matrix is 2 by 3 আৰু m into n korile tumi g result pua, that is the total number of element that matrix have. So itu hol total number of elements jitu he matrix tu thake. M আৰু n number of rows আৰু number of columns তুমি যেটা multiply কৰিবা
তেতিয়া তুমি জি পাবা ৰিজাল্টটো হেতু তোমাৰ কি হ'ব সাপোজ ইয়াতে কিমান 2 * 3 2 * 3 6 তো কেটা এলিমেন্ট আছে 1 2 3 4 5 6 6 তো যদি তোমাক অর্ডার দিয়া থাকে তো তুমি কব ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট হাউ মেনি এলিমেন্টস দ্যাট ম্যাট্রিক্স হ্যাভ ওকে নেক্সট আমাৰ আছে algebra of matrices আমি পঢ়িম algebra of matrices algebra means algebra তোমাৰ কি কি আহিব addition subtraction multiplication and all algebra of matrices so algebra আহিব first তোমাৰ addition আমি দুটা ম্যাট্ৰিক্স কেনেকে এড কৰো আৰু এড কৰিব হলে তোমাৰ ম্যাট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰ সদায় সেম থাকিব লাগিব A and B are matrices of same order A আছে তোমাৰ A1 A2 A3 A4 তো অর্ডার কিমান হ'ব 2/2 দুটাৰো দুটা কলম B হল তোমাৰ B1 B2 B3 B4 এটো 2/2 এতিয়া A plus B আমি কেনেকৈ ওলাও আমি করস্পন্ডিং এলিমেন্টটো প্লাস কৰোঁ A1 কি হয় ফার্স্ট रो ফার্স্ট কলম ফার্স্ট रोত আছে আৰু ফার্স্ট কলমত আছে হেতুক তুমি কাৰ লগত প্লাস কৰিবা ইয়াৰে ফার্স্ট रो ফার্স্ট কলম দ্যাট ইজ B এটো কিন্তু ম্যাট্ৰিক্সৰ ভিতৰতে লিখিব লাগিব A plus B এটা ম্যাট্ৰিক্সে হ'ব নেক্সট সিমিলাৰলি A2 plus B2 A3 plus B3 and A4 plus B4 these all are the matrix elements किता আমি কেনেকৈ পালো এই করস্পন্ডিং এলিমেন্ট কিটা এড কৰোঁ তো মেইন থিং তুমি যেটো মনত ৰাখিব লাগিব যে দুটা ম্যাট্ৰিক্স অৰ প্লাস কৰাৰ কাৰণে তুমি অৰ্ডাৰটো সদায় সেম লাগিব similarly for subtraction exactly addition or নিচিনা just ইয়াতে প্লাসৰ ঠাই তোমাৰ কি আহি যাব মাইনাস মানে ইয়াত তুমি কি ওলাবা a minus b ওকে নেক্সট আছে আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন এটো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট এডিশন সাবট্ৰেকশন তো সিম্পল বাট ইয়াত তুমি অলপ কেয়ারফুল হ'ব লাগিব মাল্টিপ্লিকেশন অফ টু ম্যাট্ৰিসেস মানে ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ ফাৰ্স্ট ম্যাট্ৰিক্সৰ নাম্বাৰ অফ rows ইকুৱেল হ'ব লাগিব সেকেন্ড ম্যাট্ৰিক্সৰ নাম্বাৰ অফ কলমছৰ লগত মানে যদি তোমাৰ a হল m/n তো ইয়াত रो হল m আৰু কলম হল n তো তোমাৰ b ম্যাট্ৰিক্সত কি হ'ব লাগিব ইয়াত যি কোনো থাকিলে m into m এটো হল তোমাৰ रो তো হল কলম মানে ফার্স্ট ম্যাট্ৰিক্সৰ নাম্বাৰ অফ rows ইকুৱেল হ'ব লাগিব সেকেন্ড ম্যাট্ৰিক্সৰ কলমৰ লগত তেতিয়াহে তুমি দুটা ম্যাট্ৰিক্সক মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিবা নহলে তুমি মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰা এটো এটা কন্ডিশন সাপোজ তোমাৰ আছে a ম্যাট্ৰিক্সটো আমি ললো 2 4 5 3 2 1 that is 2/3 number of rows 2 number of columns 3 2/3 matrix আৰু b টো আমি কি লব লাগিব তেতিয়া number of rows 2 আছে তো ইয়াত number of columns কিমান হ'ব লাগিব 2 তো ইয়াত মই ললো 1 2 3 6 3 2 ইয়াত তোমাৰ number of columns হৈ গল 2 আৰু number of rows হৈ গল 3 into 2 এটো নহয় যে তুমি এটো সেম লব লাগিব এটো তোমাৰ ডিফাৰেন্ট হ'ব পাৰে ইয়াত মই সেম লোৱা গল নাম্বাৰ অফ উল্টা হৈ গল 2 into 3 3 into 2 কিন্তু এই ভ্যালুটো যেনেকৈ মই ইয়াত p লৈছো p is not equal to n তো ইয়াত তুমি বেলেগ ভ্যালু লব পাৰা মানে নাম্বাৰ অফ rows তুমি
3 के बेसी ওলাব পাৰা কিন্তু নাম্বাৰ অফ কলম ইকুৱেল হ'ব লাগিব নাম্বাৰ অফ ৰ'জৰ লগত তেতিয়াহে তুমি a into b কৰিব পাৰিবা তা a into b কৰা তো অলপ মনত ৰাখিবা এতিয়া তোমাৰ ৰিজাল্টেন্ট ম্যাট্ৰিক্সটো যেটো হ'ব a b টো হেতুৰ অৰ্ডাৰ হ'ব তোমাৰ 2 2 3 into 3 এই নাম্বাৰ অফ rows কিটা নাথাকিব এই रो আৰু কলম এই মাজৰ যি দুটা এই দুটা মিলাই কিনে সেই অৰ্ডাৰৰ ম্যাট্ৰিক্স তুমি পাবা এতিয়া আমি কৰিম কেনেকে first element of the first row and first column माने first row is multiplied with first column then first row with second column second row with first column second row with second column माने first আমি এটো আৰু এই ৰোটো কৰিব লাগিব এই কলমটোৰ লগত এটো এলিমেন্টক এটো লগত 2 into 1 plus 4 into 3 plus 5 into 3 এটো হৈ গল ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলম এবার ফার্স্ট রো সেকেন্ড কলম 2 into 2 4 into 6 plus 5 into 2 okay next second row first column 3 into 1 2 into 3 1 into 3 3 into 2 2 into 6 1 into 2 और ये तो ऑर्डर तो 2 by 2 सॉरी मैं याद भूल गया गल ये दुटा कैंसिल हुई कि ना सेम फर्स्ट और लास्ट तो थी सो ये तो होगा तुम्हारा 2 by 2 मैट्रिक्स okay now we will solve this আমি এটো সলভ কৰিম সলভ কৰিলে আমি কি পাম first तो আমি পাম 2 plus 12 plus 15 4 plus 24 plus 10 3 plus 6 plus 3 6 plus 12 plus 2 plus 2 by 2 matrix okay so 40 plus 15 29 34 plus 4 38 12 6 20 so this is the resultant matrix etu hol tomar multiplication of the two matrices okay etu e besi use hoy এই matrix to amar use hobo business applications ot business ot ami keneke use korim tetia tomar addition o use hobo no doubt but matrix multiplication besi use hobo তো হেইবিলাকৰ কাৰণে আমি এই এলজেব্ৰা অফ মেট্ৰাইসেসটো জানা বহুত দৰকাৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট আমি পঢ়িম যে ইয়াৰ বিজনেস এপ্লিকেশনস কি কি হয় বিজনেস এপ্লিকেশনস অফ matrices so suppose we take an example there are two farmers Ram and Sham they cultivate 3 types of rice A1, A2 and A3. These are the types of rice. And you are given that their sales in the month of September. Given
their sales in rupees in month of September and October, and their sales are given in the form of matrices. In the form of matrices. Okay. The first we write, we are given September month sale, and it is given as a matrix P, and the rise are A1, A2, A3. It is given 10,000, 20,000 and 30,000, 50,000, 30,000 and 10,000. This is for Ram and this is for Shyam. So you are given a matrix where what you are given, this is the type of rice A1, A2, A3, and their sales are given in the form of matrices. For Ram, the first row in the matrix language, the first row is for Ram and the second row is for Shyam. Now how many columns are there? 1, 2, 3. This is the order of the matrix is 2 by 3. 2 rows, 3 columns. Okay. This is for the month of September. Now you are given for the month of October. Similarly, in this matrix given as Q, again A1, A2, A3. This is 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 and 10,000. This is again for Ram and this is for Shyam. This is also 2 by 3 matrix. Okay, means we are learning how our algebra or how our matrices can be used in business. Okay, so now this is the information you have about the cultivation of Ram and Shyam for the 2 months September and their sales for 2 months September and October. Now based on these informations, how we can solve the problems. Okay, so the first you are asked, if you are asked, find their combined sales in September and October for each farmer, combined sales in September and October for each farmer in each variety. So combined means you have to combine the sales of September and October. Combine কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, মানে আমি দুটাক একলগ কৰিব লাগে. সো তুমি যদি অলপ ভাবা কম্বাইন আমি কেনেকৈ পাম, আমি যদি দুইটা মেট্ৰিক্সক এড কৰোঁ, পি প্লাছ কিউ যদি আমি কৰোঁ তেতিয়া আমি কম্বাইন নাপাম নে, মানে সেলস ওলাব. সেলসটো সেপাৰেটলি তোমাক দিয়া আছে সেপ্টেম্বৰত ইমান অক্টোবৰত ইমান. এতিয়া যেতিয়া দুইটা কম্বাইন কৰি ওলাব দিছে, তো কম্বাইন কৰাৰ কাৰণে একো কৰিব নালাগে, আমি জাষ্ট এই দুটা মেট্ৰিক্সক এড কৰিব লাগিব. সো কেনেকৈ কৰিবা, পি প্লাছ কিউ, আৰু লাষ্ট আমি পঢ়িছিলোঁ পি প্লাছ কিউ. এতিয়া আমি বেলেগ একো নিলিখোঁ, জাষ্ট ভেলিউজকেইটা লিখিম. $30,000, 50,000, 30,000, 10,000. This is for P. একেলগ আমি প্লাছ কৰিব লাগিব. এতিয়া আমি কি লিখিম, কিউ. কিউ আমাৰ কিমান, 5,000, 10,000, 6,000, 20,000
10,000, 10,000. Okay, so এতিয়া আমি এইটো প্লাস কৰিব লাগে প্লাস কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছিলো যে করস্পন্ডিং এলিমেন্ট ফার্স্ট তো অর্ডার সেম আছে করস্পন্ডিং এলিমেন্ট কিটা আমি কি কৰিব লাগে প্লাস সো ইয়াত 10,000 এৰ লগত কি প্লাস কৰিবা 5,000 তো কিমান হৈ যাব এইটো 15,000 20,000 plus 10,000 it is 30,000 30,000 plus 6,000 36,000 50 plus 20 70,000 30 plus 10 40,000 10 plus 10 কিমান হৈ গল তোমাৰ 20,000 so এইটো হল তোমাৰ combined sales of Ram and Sham for both the month September and October aru for the each variety A1 A2 A1 ot iman A2 hol Ramor etu hol Shamor aru etu hol A1 variety A2 variety A3 variety okay so etu hol ami addition eneke koru eta next tumak jodi hude decrease in sales from September to October কিমান ডিক্রিজ হৈছে সেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে তো ডিক্রিজ হোৱাটো আমি কেনেকে এটা বস্তুৰ পৰা আন এটা বস্তু যদি আমি কিমানখিনি কম উলাব লাগে তো আমি কেনেকে কৰো দুইটাকে মাইনাস কৰিলে যি ৰিজাল্ট পাও হেতু তো সিমিলার তোমাৰ ইয়াত হ'ব যে নেক্সট যদি তোমাক ডিক্রিজ উলাব লাগে তুমি কি কৰিবা p - q সেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰৰ ডিক্রিজ উলাব লাগিলে একো নাই এডিশনৰ নিচিনা সেম জাস্ট ইয়াত মাইনাস আহিব তুমি মাইনাস কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এনেকে আমি এটো এটা एग्जांपल হল যে আমি কেনেকে বিজনেছত এপ্লাই কৰিব পাৰো নেক্সট ক্লাছত মই আৰু ফাৰ্দাৰ एग्जांपल দিম যে আমি কেনেকে আৰু এটো বিজনেছত এপ্লাই কৰিব পাৰো থ্যাংক ইউ নেক্সট एग्जांपल on business application we take suppose a person Mr. X he went to the shop nearby his house to buy 3 kg sugar 10 kg wheat and 1 kg rice okay and the cost of this is per kg their cost is rupees 20 rupees 10 and rupees 8 okay means he went to the nearby shop where sugar rupees 20 wheat per kg okay this is per kg the cost of these 3 items also if he went to the local market there the cost of sugar is rupees 15 per kg for the wheat is rupees 8 per kg and this is rupees 6 per kg. This is the cost of local market which is at some distance from his house and to travel to local market he need rupees 25. This is his traveling cost for local market is rupees 25 okay now you have to find the net saving of Mr. X using matrix multiplication. Net saving of Mr. X using matrix multiplication. Means two places are given. First one is shop which is nearby his house and second one is the local market which is at some distance and to reach that market you have to travel and the traveling cost is rupees 25 extra but here he by walk we can buy these items but the difference in their prices is there the 3 items cost different in different places now you have to solve using matrix multiplication how much he saved by purchasing from which place okay so
So consider Q and P represent quantity and price matrix. Q and P represent quantity and price matrix. Okay, first we have to write in matrix, then we can use matrix multiplication. No? So quantity matrix is Q, means here we write the quantity of the items. So how much sugar he need? 3 kg, 10 kg wheat and 1 kg rice. This is 1 kg. Okay. 3 kg sugar, 10 kg wheat, 1 kg rice. This is the quantity matrix. Now the price matrix is P. Here you have written in one row. Now in quantity price matrix there are two places. One is shop and another is local market. So, and you have 3 items. So first you write shop, then local market. In shop it is cost 20, 10, 8, 15, 8, 6. This is for sugar, this is for wheat, and this is for rice. Okay. And one thing you have to keep in mind, we have studied in matrix multiplication, the number of rows and columns. Here the row is 1 and column is 3. Here row is 3 and column is 2. So number of rows of this matrix is equal to the number of columns of this matrix. Okay. So now how we multiply? Now we have to find how we calculate the net savings. If we calculate the total price, means how much he spent while purchasing in the local market and while purchasing from the nearby shop. So the total price we get by multiplying P into Q. And what is your P? 20, 15, 10, 8, 6. And your Q is 3, 10, 1. Okay. So how we get? Now we multiply. Here the rows is 3 and column is 2. Here rows is 1, column is 3. So we will get now the total price Q into P, 3, 10, 1, with 20, 15, 10, 8, 6. Just multiply first row, first column. So 60 plus 100 plus 8, 45 plus 80 plus 6. So this is 168 and this is 131. This is from shop and this is from local market. Okay. Now it's the multiplication. Now therefore cost of purchasing from shop is rupees 168. Cost of purchasing from local market is rupees 131 plus the travelling cost. What is the travelling cost? It is 25. So ultimately we get 156. Rupees 156. So overall the cost is less in purchasing from local market. So his net savings will be
rupees 168 minus rupees 156 is rupees 12. 12 is his net saving, right? So in this way, how we use matrix multiplication in business purpose. Okay. So next we will do the next topic in our next video.